अस्सलाम वालेकुम। आज पेश खिदमत है एक कॉन्सेप्ट पेपर जो किसी और ने लिखा है, लेकिन मुझे पसंद आया तो मैंने आप लोगों को की नॉलेज में लाऊं। और वो टॉपिक है कि क्या किरदार किसी तख्लीक कार की जागीर होता है। ये एक सवाल है और उसके ऊपर जो बहस की गई है वो आपको इस नतीजे पर पहुंचने में मदद देगी कि क्या कोई किरदार किसी तख्लीक कार के हवाले से मुख्तस किया जा सकता है या उस पर दीगर लिखारी भी जो है वो तबाज़माई कर सकते हैं। लिखने वाले लिखते हैं इस मौजू के फेवर में कि टार्ज़न एक लेजेंड है, लाफानी किरदार है, जैसे कि उम्र यार हम लोगों के बचपन का एक यादगार किरदार है। शेख चिल्ली का नाम तंज़ो मज़ाह से जुड़ा हुआ है। रॉबिन हुड, हातिम ताई की सखावत पर बेशुमार कहानियाँ पढ़ी जा सकती हैं और इसी तरह कई और मशहूर अफसानवी किरदार हैं जो अपनी अपनी जगह अमर हो चुके हैं। उन पर लिखने के लिए कोई ये नहीं ढूंढता फिरता कि यार असल में सबसे पहले इन पर किसने लिखा था, और अब अगर हम लिखेंगे तो कहीं लोग ऐसा तो नहीं समझेंगे कि हमने पहले वालों की नकल की है। ये सब किरदार बच्चों की कहानियों में ऐसे फिट हो चुके हैं कि बस नाम पढ़ने की देर होती, कहानी किसी ने भी लिखी हो, जो फ़ैन बच्चा है वो एक बार ज़रूर पढ़ेगा कि लिखा क्या है। गोया किरदार किसी तख्लीक कार की जागीर नहीं। यही मामला इमरान सीरीज़ का था। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ को बहुत बाद में पढ़ा है और बहुत ही कम पढ़ा है। वैसे ही बचपन की लत सन 90-91 होगा। उस वक्त उन दिनों मुल्तान की 1 रुपये वाली लाइब्रेरियाँ चलती थीं, इमरान सीरीज़ पे थीं। क्या नशा था भाई। असल में अब्बा अम्मा ने रोका नहीं था और भाई कभी रुकने वाला था भी नहीं। अब चाहे सालाना इम्तिहान हो या कोई टेस्ट वगैरह आ जाता, इमरान सीरीज़ का नया नावल अगर रास्ता काट गया तो मजाल है किसी पेपर शेपर की तैयारी की जाती। पाकेशिया क्लब, ज़ाराक, ब्लैक थंडर, इमरान की मौत, ज़ीरो ब्लास्टर, टॉप विक्ट्री, ब्लड हाउंड्स और पता नहीं कितने नाम दिमाग में घूम गए जब मालूम हुआ कि मज़हर कलीम एम ए गुज़र गए। मैं बहुत ठंडा ठार किस्म का रीडर था, बावजूद उनकी लिखी पूरी इमरान सीरीज़ हज़म करने के और मुल्तान में रहने के और उनकी वो नीली पुरस्कार तस्वीर देखने की कभी ये कोशिश नहीं की कि जाऊं और उनसे मिल के आऊँ। एक तस्वीर उनकी मेरे जहन में बस ये बनती थी कि किसी गली में 4-5 सीढ़ियाँ चढ़कर 4 ज़रबे 4 का एक चबूतरा या थड़ा सा होगा, उल्टे हाथ उनकी बैठक का बैरूनी दरवाज़ा होगा और वो बाहर उसी चबूतरे पे छोटी सी कुर्सी मेज़ पर लगाए फुलस्केप पेपर पे नीली रोशनाई से लिखते रहते होंगे और बस हर वक्त यही करते रहते होंगे। जिस रफ्तार से उनके नावल आते थे, मैं इसके अलावा उनकी कोई शक्ल नहीं बना सका। वो खाना शाना कब खाते होंगे ये हिसाब लगाना भी अपने लिए मुश्किल था, इसलिए इसका भी नक्श दिमाग में नहीं बना। अब ये जो एक सीन जहन में बना हुआ था, इस पर मैं इतना मुतमईन था कि कभी सोचा ही नहीं कि यार असल में क्या नक्शा है। वो तो जाके बंदा कम से कम चेक तो करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं मालूम कि वो कहाँ रहते थे, कैसे लगते थे, बातचीत कैसी करते थे, लेकिन कोई हसरत नहीं। अपना वाला मज़हर कलीम एम ए उसी नीली पुरस्कार तस्वीर के साथ अपने लिए ज़िंदा भी है और जावेद भी है। ज़िंदगी के 3 शौक़ आज तक बाकी हैं, सफ़रनामे पढ़ना, पुरानी एंटिक गाड़ियों की ठरक और महजबीनों के किस्से। ये तीनों ख्वारियाँ उनकी इमरान सीरीज़ में बखूबी काटी जा सकती थी। जोसेफ और जवाना शराब के नशे में धुत बाहर मुल्क की ये बड़ी बड़ी सड़कों पे अपनी डॉज, फिएट, अम्पाला, शेवरले और पता नहीं कौन कौन सी कारें अंधाधुंध चलाते थे। कभी सालिम गाड़ी किसी क्लब के दरवाजे पे बजा दी, कभी राह चलते 2-3 बंदे बम्पर से उठा दिए, कभी रॉन्ग वे पे गाड़ी चलाते हुए मंजिल मकसूद तक बासानी पहुंच गए। मतलब जो कुछ एक बेहतरीन एक्शन मूवी उस ज़माने में दिखा पाती, मज़हर कलीम उसे दो हाथ आगे होते थे। बार पब या क्लब जैसे उनके नावलों में पढ़ के देखने का शौक़ हुआ था, बिल्कुल वैसे के वैसे बाद में वक्त ने दिखाए। मुल्तान के किसी गले मोहल्ले में बैठ के जो नक्शा विलायत का वो खींचते थे, यकीन करें उसने ऐसा आदि मुजरिम बनाया कि जहां मर्जी खुदा ले गया। जो बड़े से बड़ा अजूबा देख लिया, कभी टके की हैरत नहीं हुई, कोई अचंभा नहीं हुआ। बचपन से भाई अपना दिमाग मज़हर कलीम साहब जो थे वो रईस इब्ने रईस किस्म का बना चुके थे।
موبائل فون پہ گھڑی پہ فون ریسیو کرنا، گاڑی کا اڑ جانا، سمندر کی تہہ میں اتر جانا، کسی جاسوس کا اپنے دانت کے اندر موجود سائنائڈ والا کیپسول چبا کے پھڑک جانا، پین سے گولی مارنا، گردن میں زہر بھری سوئی چبھو کے بندہ بے ہوش کر دینا، یہ ڈرون شرون، یہ سب ہمیں بچوں کے کھیل لگتے ہیں۔ اس بندے نے ہمارے تصور کی قوت ایسی ڈیولپ کر دی کہ ابھی وہ جو روسی جاسوس اور اس کی بیٹی پہ برطانیہ میں حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی فقیر یہی سوچ رہا تھا کہ یار 20 سال گزر گئے، روس والوں نے اب تک مظہر کلیم ایم اے والے طریقے ہی پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو ہوتا ہے ایک ٹی وی شو بگ باس، اس میں جو بگ باس کی آواز آتی ہے، جب بھی وہ شو دیکھنے بیٹھوں تو X2 یاد آ جاتا ہے، اور اب لاکھ انگریزی میں X2 لکھتے رہیں، میں نے مظہر کلیم پڑھا ہے، وہ دماغ میں صرف X2 ہی لکھا ہوا دیکھے گا، اور یہ واقعی پھر کمال کی بات ہے۔ مجھے کرنل فریدی نہیں پسند تھا، اپنا ہیرو عمران تھا، اس کا باورچی سلیمان تھا، ٹائیگر تھا، وہ سپر والا فیاض تھا، اور تھوڑا سا تنویر بھی اچھا لگتا تھا۔ جولیا تو بھائی کی زندگی کا دوسرا کرش تھی، پہلا چھڑ دبو پھر کدی صحیح، باقی وہ نعمانی چوہان، خاور یا صدیقی والے چیپٹر تو ایم اے پلاٹ کی مجبوری کے چکر میں پڑھے جاتے تھے، اصل رنگ عمران والی کلوز کیبنٹ کا ہی جمتا تھا۔ سر داور، سر سلطان، سر رحمان، ان کی بھی تصویریں حافظے میں بنی ہوئی تھی، جیسے ٹی وی اداکار رضوان واسطی نما سر رحمان ہوں گے، سر سلطان کی پرسنالٹی اداکار قوی خان جیسی بنے گی، اور سر داور کے لیے جناب عرفان خوسٹ کو زحمت دی جا سکتی ہے۔ فقیر خدا کو حاضر ناظر جان کے سچ کہتا ہے، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، کہ اسے اسکول کالج والی کتابیں کچھ نہیں سکھا پائیں۔ فیثاغورس کا تھیورم، پروبیبلٹی کے امکانات، الجبرے کے منحوس فارمولے، کیمسٹری کی ایکویشنیں، فزکس کا لا آف انرشیا، آج تک اس میں سے کچھ کام نہیں آیا۔ ہاں، جو کچھ عمران سیریز یا سب رنگ میں یا باقی غیر نصابی کتابیں پڑھا تھا، وہ اب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی۔ ایکرینیا اور پاکیشیا کے تعلقات، دنیا کے دور دراز صحرا اور وہاں کی زندگی، سمندروں کے اندر آبدوزوں کی جنگیں، عجیب و غریب سائنسی پلاٹس، عمران کا دنیا کے ہر موضوع پہ گفتگو کرنا اور کبھی چول نہ مارنا، مطلب یار حد ہے۔ کون اتنا لکھ سکتا ہے، اور کون مسلسل ایک ہی معیار کا لکھ سکتا ہے، اور کون بڑھاپے کی سرحدوں پہ ہوتے ہوئے بھی ناول میں نصیحتیں اور اصلاحی چکر نہیں گھسیڑتا۔ یہ مظہر کلیم ہی تھے استاد، نہیں تو بڑے بڑے لکھنے والے بعد میں بچوں کی ذہنی نشو و نما کے چکر میں پڑھ کے برباد ہو گئے۔ جاسوسی ناول صرف تفریح کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں دعوت فکر گھولیں گے تو پھر کیا ہو۔ مظہر کلیم ایم اے کا نام نہ صرف جاسوسی ادب میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا، بلکہ پاکستان کی ایک نسل کی شخصیت کی تعمیر میں اہم عنصر کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شکریہ۔